Are you okay, nak? Do you need to go to the doctor? Estros! Sana cari kecap lebih nipis. Esteros! Diam! Ma, jangan marah, Ma. Ini aku kasih nasi kotak. Pilih sapu terbang, sandal berayap, atau ulekan ganjol. Sapu terbang, Ma. Sapu terbang aja, Ma. Sapu terbang. Oke. Jangan bilang-bilang Mama ya. Lama-lama ya. Oke. Mereka di mana? Di sana. Yang benar di mana? Sana. Ampun, Ma.